गिरी भोमा वाठारांत वेगवेगळ्या कारणांक लागून अपघाताची नोंद जाल्या। भोमाच्या अपघातात एकल्याक जीव वगडावचो पडलो, जाल्यार गिरी सोरो पिवन गाडी चलोवप्याची मस्ती हैरांक मारक पडली। गिरी म्हापशा फोर व्हिलर ड्रायव्हरान स्टेरिंगा वयलो ताबो वगडायल्ल्यान एका फाटोफाट 4 गाडयांचेर व्हरून आपली गाडी ठोकली। हो अपघात पळोवपी सांगतात ही फोर व्हिलर म्हापशे सावन पणजे दिकेन वयताली। ड्रायव्हराचो गाडये वयलो ताबो सुटलो आनी कार थेट सर्व्हिस लेनीचेर चडली। थंयचे हेर गाडयांचे तिणें लुकसाण केलें। ड्रायव्हर नशीद आसलो अशें सांगतात। तेका मेडिकल चेकअपाक व्हेला। 2 जाण किरकोळ जखमी जाल्यात। त्या सायडीसून येयलो तो रॉंग वे, आमी ह्या वेक तो रॉंग वे आसलो। रॉंग वे येयलो, ते एक वॅगनार मारली आनी म्हाजी एक सेलेरिओ मारली आनी कोणाची मारली, 3 गाडी लायनीक मारून येयली। तुम्ही खंयच्यान येताले? आमी पणजीसून येताले, हांव वयताले सावंतवाडी, पणजीसून येताले। एक पिवर वेरी तोच आसतालो, तो ड्रंक आसलो, येवन डायरेक्ट मारली। रॉंग सायडीन? रॉंग सायड। तुझे नाव कितें? रिया तोरसकर। इंजर्ड पांयाक लागले म्हाज्या, येस, आनी आई आसली ती काय लागली। Going towards Aramkol, so this car was going in the opposite side. So there was a barrier, it was fully covered U-turn. One Innova Crista, I think it's a taxi, it hit the barricade, then came towards us. Like the opposite lane it entered, and to not avoid hitting that Innova, I tried going left, but I think that car lifted the barricade and came. So I think our car hit the barricade and I lost control, but I braked the maximum I could. I tried and it hit there was this tin sheets on the side. So The Innova was in the wrong side. Innova, yeah, it just suddenly hit up. There was a barricade. It was a U-turn, but it was barricaded, so it hit the barricade and it came. Any injury? No, luckily all of us are. भोमा पंचायती मुखार एक मोटरसायकल आणि स्कूटरी मध्ये टक्कर झाली। स्कूटर चलोवपी मुकुंद सरनायकाचो ह्या अपघातात बळी गेलो, तो मडकईचो। म्हाड्डोळ पुलिसांनी मोटरसायकल चलोवपी विश्वजीत विनायक गावडेच्या विरोधात गुन्यांव नोंद केला।